अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का व्लॉग है टेंपल ऑफ हरकुलिस अनकम्प्लीट। तो ये बहुत बड़ा टेंपल बनने जा रहा था पुराने वक्तों में। इससे बड़े पिलर शायद ही रोमन थिएटर और इस पूरे अमान सिटिडल की किसी इमारत में इस्तेमाल हुए हों, लेकिन ये कंप्लीट ना हो सका। इसके आपको जो खद्दोखाल हैं, जो इसके बाकियात है, वो नज़र आ रही है कि यहाँ पर रोमन अम्पायरों की ख्वाहिश थी कि एक बहुत बड़ा टेंपल बनाया जाए हरकुलिस की याद में। हरकुलिस का मैं तारफ आपको बाद में कराता हूँ कि वो कौन था और कौन है, लेकिन ये जो रोमन अम्पायर थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो ग्रीक से जिनका तल्लुक था, उनका हिस्ट्री में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। और फिर इस जबल किला के ऊपर जो अमान जॉर्डन में है, रोमन्स की हुकूमत रही है 63 बीसी से लेकर 332 बीसी तक। हेलिनिस्टिक पीरियड इसको कहते हैं। रोमन अम्पायर का ये दौर था जब क्रिश्चियन अम्पायर जो थे, क्रिश्चियन मजहब जो था, इसको दुनिया में बहुत अरूज हासिल था। इनमें दो तरह के अम्पायर आते हैं, एक इटालियन अम्पायर और दूसरा ईस्टर्न रोमन अम्पायर। तो जो बेंजेंटाइन पीरियड है, इसको ही रोमन अम्पायर का दौर कहा जाता है। इन्हीं को बेंजेंटाइन कहा जाता है। और फिर दोस्तों, अगर एडी में इसको लिया जाए तो ये 324 एडी से 635 एडी का जो दौर था, ये ईसाइयत का, क्रिश्चियनिटी का अरूज का ज़माना था। हर जगह उनकी पावर थी। हरकुलिस से वो मुतासर थे। हरकुलिस जो है वो ग्रीक में पैदा हुआ। जो ग्रीक है, ये उस वक़्त क्रिश्चियनिटी का गढ़ माना जाता था, इस वक्त भी है। तो हरकुलिस की पैदाइश जो है 1286 बीसी में होती है। बचपन से ही ग्रीक के अंदर हरकुलिस के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़, किस्से मशहूर होना शुरू हो जाते हैं कि हरकुलिस जो है ये एक अजीबोगरीब किस्म का बच्चा है। इसके अंदर बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी रूहानी ताकत है। यूं यूं बड़ा होता जाता है तो क्रिश्चियनिटी जो है हरकुलिस से मुतासर होना शुरू हो जाती है। हरकुलिस जो है वो ग्रीक का हीरो है, मशहूर हीरो इसे ग्रीक मानने लग गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने भी रोमन अम्पायर थे और फिर ईस्टर्न अम्पायर थे, इटालियन, उस ज़माने में एक बहुत बड़ी ताकत थी और एक मजहबी मुल्क के तौर पर इटली को माना जाता था क्रिश्चियनिटी में। तो इस तरह करके हरकुलिस के चर्चे आम होने लगे। सबसे पहले इससे मुतासर ग्रीक हुए और फिर उसके बाद पूरी क्रिश्चियनिटी हरकुलिस को अपना रूहानी पेशवा, ताकत का सरचश्मा, उसको मुकद्दस हस्ती और इसको अपना निजात दहिंदा और उससे पावर गेन करना और हरकुलिस की बातों को मानना। हरकुलिस ने बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में फंडामेंटल रूल्स दिए, बहुत सारे जंगों के तरीके, बहुत सारी हरकुलिस के ऊपर बुक्स लिखी गई, बहुत सारी नज़में लिखी गई। ग्रीक में ही हरकुलिस के ऊपर 8 बुक्स लिखी गई। स्कूलों में, कॉलेज में, तालीम में हरकुलिस की पोएमें शामिल होने लगी और हरकुलिस को वो एक बहुत बड़ा ताकत का सरचश्मा समझने लगे। स्ट्रॉन्ग मैन है, फेमस माइथसेंस के, और इस तरह करके जो यूनान की लिटरेचर है उस पर हरकुलिस छा गया। बाद में उसकी डेथ के बाद फिर पूरी जो क्रिश्चियनिटी दुनिया थी, उन्होंने हरकुलिस को अपना निजात दहिंदा और अपना हीरो और उसको एक बहुत बड़ा महान गुरु समझना शुरू कर दिया। जंगें उनसे इंस्पायर होकर लड़ी जाती थी। तो इस तरह करके हरकुलिस को क्रिश्चियनिटी एक मुकद्दस हीरो के तौर पर जानती और पहचानती थी और उससे इंस्पायर होती थी। तो उसकी याद में फिर ये हरकुलिस टेंपल बनाना शुरू किया। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। वो इस सिटिडल के ऊपर अमान जॉर्डन जो किला है, जबल किला, इसके ऊपर हरकुलिस का एक बहुत ही बड़ा टेंपल बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ये एक बहुत बड़ा रकबा एरिया मार किया, इसको डिज़ाइन किया गया। फिर ये जो पिलर थे उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनका काम शुरू हुआ। बड़े बड़े माहिर दुनिया भर से, पूरे यूरोप से यहाँ पर लाए गए और इस तरह करके ये काम स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर आपको पता है
کہ اسلام کا دور آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ ہوتی ہے، اس کے بعد خلفائے راشدین جو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لے کر نکلتے ہیں، اور رومنز کو اور پھر جو ایرانی طاقتیں ہیں اس وقت کی، کیس و کسرا، روم اور ایران، یہ وہ طاقتیں تھیں جیسے آج کل روس اور امریکہ ہے، ان کے ساتھ صحابہ کرام کی جنگیں ہوئی، اور پھر جو خلافت کا دور ہے اس میں بہت بڑی فتوحات مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ قسطنطنیہ، مسجد اقصی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آزاد ہوا، اور اس طرح عیسائیوں نے، کرسچن جو تھے انہوں نے بغیر جنگ کیے مسلمانوں کی طاقت سے معروب ہو کر مسجد اقصی کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ تو اس طرح کر کے مسلمان پھر ان علاقوں میں بھی پھیلے، پورے عرب خطے میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور مختلف علاقوں میں جنگ بھی ہوئی۔ جنگ موتا یہاں پر جو کرک ہے جارڈن کے اندر، بہت بڑی ایک جنگ تھی، جس کے بعد پھر یہ علاقہ فتح ہوا، اور اس طرح کر کے 7ویں سنچری میں بنو امیہ کا جو دور ہے، چاروں خلفاء کے بعد جو اسلامی فوجیں ان علاقوں میں داخل ہوتی ہیں، تو اس طرح کر کے کرسچنیٹی کا دور ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اور رومن امپائر زیر تاب آتے ہیں، مختلف جنگوں میں ہارتے ہیں، شکست کھاتے ہیں اور سرنڈر کر جاتے ہیں۔ اس طرح کر کے یہ ہرکولس ٹیمپل کا جو خواب تھا ان کا، یہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا، کیونکہ ہرکولس کو مرے ہوئے اور پیدا ہوئے صدیاں بیت گئی، فور کرسٹ ایرا ان کی پیدائش بنتی ہے بکس میں، اور پھر آپ کو آرٹ کے اندر ان کی عجیب و غریب شکلیں، سٹرونگ باڈی، کبھی وہ سانپ کو پکڑ لیتا ہے، کبھی شیر کے ساتھ تصویروں میں دکھایا جاتا ہے کہ مقابلہ کرتا ہے، تو بہت ہی بڑا طاقتور جوتا اسے کرسچنیٹی دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہزاروں فلمیں، فرانس، امریکہ، یورپ کے جتنے بھی کنٹری ہیں اور جتنی بھی لینگویجز استعمال ہوتی ہیں، ان لینگویجز میں ان کے اوپر فلمیں بنی۔ تو یہ جو ٹورسٹ ہیں یہ اس ٹیمپل کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اور اس طرح کر کے دنیا بھر سے، یورپ سے اسپیشلی ٹورسٹ اس اماسٹیڈل کے اوپر جو رومنز امپائر کی باقیات ہیں ان کو دیکھنے آتے ہیں، اور جو پھر بعد میں مسلمانوں نے، جیسے یہاں پر بنو امیہ دور کی مسجد ہے، ان کا پیلس ہے، اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس سارے نظام کے متعلق وہ تحقیق کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی، آمین ثم آمین۔